سرخط مهمترین خبرها. در روسیه قراریро дар бораи фарзандони муҳоҷирон баррасӣ мекунанд. як ҷавонро барои саркашӣ аз хидмати ҳарбӣ 2 сол зиндон таҳдид мекунад. ва қарзи барқи тоҷик аз Сантуда-1 543 миллион сомонӣ бештар шуд. дуруд бинандаҳои азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи Радиои Озодӣ дар душанбе тақдим мекунем. имрӯз 13 ноябр аст. думаи давлатии Русия рӯзи 20 ноябр пешниҳоди ҳукумати Русия дар бораи таҳсили фарзандони муҳоҷиронро баррасӣ мекунад. раиси дума Вячеслав Володин рӯзи 12 ноябр гуфт, ҳукумат ба вакилон пешниҳод кардааст, ки фарзандони муҳоҷирон минбаъд бе донистани забони русӣ ба мактабҳо қабул карда нашаванд. дар сурати қабули қарор, пеш аз қабул ба мактаб, қонунӣ ворид шудани фарзандони муҳоҷирон ба Русия санҷида шуда аз онҳо имтиҳони забони русӣ мегиранд. пештар Владимир Путин раисҷумҳури Русия дастур дода буд, ки нақшаи кор бо он фарзандони муҳоҷирон таҳия шавад, ки забони русиро хуб намедонанд. моҳи августи имсол вазорати маорифи Русия аз лоиҳаи қонуне хабар дода буд, ки бар асоси он забондонии фарзандони муҳоҷирон пеш аз қабул ба мактаб санҷида мешавад. мушкили қабули кӯдакон дар мактабҳои Русияро муҳоҷирони тоҷик ҳам доранд. ба ин далел ҳам баъзе аз волидони муҳоҷир аз Тоҷикистон маҷбур мешаванд фарзандонашонро аз худ дур кунанду дар ватан дар тарбияи хештабор гузоранд. қарзи ширкати барқи тоҷик аз нерӯгоҳи Сангтуда-1 дар 9 моҳи соли ҷорӣ 543 миллион сомонӣ бештар шуда ба 3 миллиарду 530 миллион сомонӣ расидааст. сарони ин нерӯгоҳ гуфтанд, ки барқи тоҷик нерӯи барқро аз Сангтуда-1 мехарад ва ба мардум мефурӯшад, вале қарзро намепӯшонад. ба ин далел нерӯгоҳ аз молиёт ё андоз беш аз 240 миллион сомонӣ қарздор мебошад. ҳукумат борҳо қарзҳои Сангтуда-1-ро бахшида, аз ин роҳ қарзи барқи тоҷикро дар назди нерӯгоҳ кам кардааст. Сангтуда-1 бо сармояи Русия дар дарёи Вахш сохта шуда 75% он ба Русия ва 25% ба Тоҷикистон тааллуқ доранд. ҳоло он бо иқтидори пурра кор намекунад ва мустақилона ба аҳолӣ барқ фурӯхта наметавонад. ин дар ҳолест, ки аз 22 сентябри имсол дар Тоҷикистон лимит ҷорӣ шудааст ва сокинон аз камбуди барқ шикоят доранд. чорвапарварони кӯҳистони Масчо саршумори қутосро дар 12 соли ахир тақрибан 3 баробар афзоиш доданд. тибқи як барномаи давлатӣ соли 2009 нахустин қутосоро аз баландкӯҳои Бадахшон барои парвариш ба ин ҷо оварданд. бархилофи минтақаҳои дигари вилояти Суғд, қутосо ба шароити кӯҳистони Масчо беҳтар мутобиқ шуданд. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ, ки чанде пеш ба ин ҷо сафар дошт, гузориш медиҳад. қутос ё ғашгов, яъне гови кӯҳӣ 12 сол пеш аз Помир ба ин ҷо оварда шуданд. шумори онҳо аз 400 акнун ба 1100 сар расидааст. мувофиқ аст ёда аз 12 сол шуд, ки мувофиқ қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозии рушди соҳаи қутоспарварӣ солҳои 2008-2015 мо ҳамин қутосҳоро аз ноҳияи Мурғоб ворид кардем. махсус қутоспарвароне ҳастанд, ки бисёр таваҷҷӯҳи зиёд доранд, саршумори нағз мегиранд. гӯсолгирӣ албатта дар шароити баланди кӯҳистон шароити наслгирӣ вазнинтара аз 60 то 80% насл метиҳад, наслш ба даст меоранд қутоспарварон. ҳарчанд кӯҳистони Масчо назар ба ноҳияи Мурғоб дар баландии камтар аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, обу алаф ва талоши чорводорон парвариши онҳоро ба як шуғли даромадноки мардум табдил дод. қутоспарварӣ нисбат ба ин моли майдагӯ бевая бехароҷот худаш ҳайдоб мегардад, мечарод мегардад бе одам, насль ба наслаш зиёд шуда сол ба сол мардум аз ҳисоб ҳамин фоида мекунад. ин гӯшти қутос аз ҳисоби экологӣ бисёр тоза аст, холестеринаш нест, бисёр ғизои мувофиқи гуфтии табибон ғизои парҳезӣ ҳисоб меёбад. аз ин лиҳоз талаботаш ниҳоят ба гӯшт талаботи аҳолӣ зиёд аст. асосан талабот дар ҳамин ноҳияи кӯҳистони Масчо, бозорҳои мардуми тарафи Хуҷанд, тарафҳои Душанбе омода харидорӣ мекунанд гӯшти қутос аз ҳаминҷа. қутос ё ғашгов дар Тоҷикистон асосан дар ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон парварда мешавад. он дар баландии 4000 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. талоши парвариши он дар ноҳияҳои дигари кишвар на ҳамеша муваффақ будааст, аммо акнун дар ноҳияҳои кӯҳии вилояти Суғд бештар аз 2000 сар қутос парварда мешавад ва аз нисф бештари онҳо дар кӯҳистони Масчо аст. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи кӯҳистони Масчо.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. یک ساکن 22 ساله نویای ظفرآباد ولایت سوغد با سرکشی از خدمت حربی عیبدار می‌شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان با جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش معلوم نیست و وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلومات بیشتر نداده است. برای سرپیچی از خدمت حربی قانون جریمه و تا 2 سال زندان را پیش بینی می‌کند. رو به مهاجرت مهنتی آوردن جوانان و فشارها بالای خانواده آنها برای برگردانیدن فرزندانشان از روسیه در گذشته بارها رسانه‌ای شده است. به نظر حقوقشناس دلربا صمدова نبود شرایط در قسم‌های نظامی، سربازآزاری و شرایط اجتماعی عائله‌ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می‌شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران مهنتی در این مسئله باید سبکی‌ها داده شود. فرمان دعوت تیرمایی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 اوگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نوامبر امسال جوانان سن خدمت به ارتش دعوت می‌شوند. ولادیمیر پوتین امید دارد که تا مراسم سوگندیادکنی دونالد ترامپ روسیه سربازان اوکراین را از ولایت کورسک بیرون می‌کند. در این باره نشریه بریتانیایی زد تلگراف خبر داده است. ترامپ 20 январи سال 2025 همچون پرزیدنت آمریکا سوگند یاد می‌کند. زد تلگراف با تکیه به خدمات استخباراتی بریتانیایی نوشته است روزهای نزدیک حمله‌های هوایی روسیه به موقع‌های ارتش اوکراین در ولایت کورسک احتمال زیاد می‌شود. همچنین انتظار می‌رود که 12000 سرباز کره شمالی وارد جنگ شوند. در عموم به حساب نشریه ز نیویورک تایمز روسیه برای عقب راندن نیروهای اوکراین از ولایت کورسک 50000 سرباز جمع کرده است. در چین یک ماشین ازدیام آدمان را پخش کرده است که در نتیجه 35 نفر هلاک شده 43 کس دیگر مجروح گردیدند. حادثه شام 11 نوامبر در نزد مرکز ورزشی شهر ژوها رخ داده است. در این باره نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست خبر داده است. با نوشته این رسانه چینی در میان قربانیان کودکان هم هستند. شاهدان گفتند که حادثه زمانی رخ داد که چند گروه آدمان در نزد مرکز ورزشی گشت و گذار می‌کردند. پلیس محلی گفته است که راننده 62 ساله توده آدمان را پخش کرده بعداً می‌خواست خودکشی کند. مرد را بازداشت کرده به بیمارستان فرستادند. بنا به معلومات پیشکی این مرد چند پیش از همسرش جدا شده با تقسیم مال و ملک ناراضی بوده است. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرامان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 13 نوامبر فرا میگیرد. 13 نوامبر سال 1896 زادروز اولین وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالله یار محمدов است که دوام 3 سال کمیسر خلقی امور داخلی تاجیکستان مختار بود. این فرزند خانواده ازبک تبارهای ساکن قزاقستان جنوبی به قول تاریخشناسان شوروی مبارز به امان باسمچیگری در تاجیکستان و وادی فرغانه دانسته می شود. یار محمدов در 44 سالگی در پی بیماری سنگین درگذشت. 13 نوامبر سال 1932 اولین رصدخانه استرونومی تاجیکستان تأسیس شد و از این صنعت تحقیقات معاصر علمی ستاره شناسی در این جمهوری شوروی آغاز گردید. در این رصدخانه بار اول سال 1957 مشاهده یکمین ردیف مصنوعی زمین با موفقیت انجام یافت. با قرار شورای وزیران تاجیکستان شوروی رصدخانه استرونومی استالیناباد به انستیتوت استروفیزیک اکادمی علم‌های تاجیکستان تبدیل یافت. سالهای بعدی در تاجیکستان رصدخانه‌های معاصر حصار، سنگلاخ و پامیر تأسیس یافت. نوامبر سال 2007 مجلس نمایندگان تاجیکستان کودکس مرافعه‌وی گراجدانی تاجیکستان را به تصویب رسانید که از زمان شوروی نو نشده بود. مؤلفان کودکس گفتند آن را مطابق به معیارهای قانون اساسی و طلبات بین المللی تهیه کردند، از جمله تامین برابر حقوقی شرکت‌داران مرافعه و به جای 1 ماه تا 3 ماه بررسی شدن پرونده ها از نوآوری‌های کودکس نو بود. اما حامیان حقوق میگویند مقامات عدلیه نه همیشه این قانون ها را پررا اجرا میکنند. صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سامانی چنین مقرر کرده است که آن میتواند از بانک‌های تجارتی فرق کند.
бинандагони азиз, муддати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодӣ моби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.